हाय हेलो नमस्कार मो मंगोली मो यूट्यूब चैनल एमएचबी ओडिया चैनल को आपको स्वागत जनाऊँगी। आज वीडियो रे आपण मानक देखा जाऊँगी आम ग्राम देवती जो अच्छा माँ तारिणी तांको पाखरे मकर संक्रांति उत्सव पालन होची। आपण माने देखि पारुथिबे एठी हरिसार पूजा पई आयोजन चली जे पूजार बसिबे भाई आमर सी पूजा सामग्री थाली घंटी सब नहीं गले मंदिर भितर को मंदिर बाहर दृश्य आप देखिए आम ये नुआ मंदिर कम होती सांगे किसी दिन हम लगी आपणकर स्टील गेट स्टील चारिपट ब्यारिकेड लगी घोड़ा आउ सिंह होती आगुरी भितर देखिपे भितर जो मंदिर छोट थिला से मंदिर आम आगुरी बहुत पुराना मंदिर थिला एबे बाहर जो मंदिर सी सब काम चलती केते सुंदर कारुकार्य मिस्त्री आप देखिपे दी पटे घोड़ा सिंह अच्छा ये आम दीज भाई ठिया पूरा पेंट टेकिकी बड़ बड़ बाबू आमर जी से पूरा चुली लगा पूरा व्यस्त अच्छा चुलीटा केमी लगे धुआ मुह चुली लगाड़ी आमर जोटा देखी भोजी धुआ मुह चुली लगाड़ी ये हूँ धुआ मुह सदा तो आपको चुली लगाइबा आम डाकुचु बड़ भाई आमर जे कि एमडी भाई मकरा भाई से एमडी नुह आम मकरा भाई अबिका चुली प्रस्तुत हो जाइए भाई किसी कह आज संक्रांति तो चलती जोगाजोग आ भाई आपन किसी कहतु आगो देखिया कौन हो खेचुड़ीटा हम गोटे माने खेचुड़ीटा झुरा झुरा खेचुड़ी पूरा घी खेचुड़ीटा हम अमूल घी आनछु बाप ये काठ आणिकी भाई मैंने काठ आनी प्रस्तुत कर थोई सारे भांगी मुंगी मकरा भाई जोगाड़ काठ ये सब पीसा पीसा आमर पूरा रेडी रोसे करा पीसा आज खेचुटा केमती गोटे कहल हाँ किए कहीपर तुम अन तुम कह किए कह पीसा हाँ पानी जोगाड़ कर रखते भाई हाँ ये पाटा स्टोर कर रखा है आम जानते रोसे बेलू म्यूनिसिपालिटी धोखा देदेव पाटा स्टोर कर रखाई आगु माने ये हूँ ये दिमाग आम बड़ बाबूर बड़ बाबू पा रखीद जलटा न हम कि आज सका बहुत प्रयास निजे गाधे पाधे सका पा पूरे रखी कौन कर माँ कथा पीसा तक मगर पानी पूरे नबार व्यस्त मगटा धोईकी पूरा ना यहाँ कौन मौसा देखे मौसा टे कहले आज कौन आयोजन कौन कौन एमती मकर संक्रांति आप होम होम भी हम आज ये मकर संक्रांति स्पेशल स्पेशल कहीं वीडियो ना से जो ये करे कहीं जय माँ तारिणी इटा माँ को भोगटा भाई आणिक देले आम भोगटे पाईदबा मकर संक्रांति भोग नमस्कार आना आज कार्यक्रम विषय किसी दर्शक आप आज मकर संक्रांति आज हूँ मकर संक्रांति माँ पाखे मेला हो ना केमी कौन मेला आपंकर कौन टे कहतु आम जानापी चाहूँ मेलाटा केमी कौ पद्धति मेलाटा प्रति संक्रांति में यहाँ टे उन्नत हो मकर संक्रांति बोली
ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପ୍ରତି ଆପଣ 5 ସଂକ୍ରାନ୍ତି- ଜଣ ପରିବାର ମିଶିକି ମିଶିକି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୋଟେ ମେଳାଟି କରନ୍ତି। ମେଳାଟି କରୁଛୁ ଆମେ। ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ଆମ ପାଳିଟି ପାଳିଟା ଅଛି। ପଡ଼ିଛି, ଆମ ପାଳି ଆଉ 4 ଜଣଙ୍କ ପାଳି ଅଛି ଆଗରେ। ଯାହା ହଉ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ତ ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ମୁଖ ଦ୍ୱାରରେ ମନ୍ଦିରଟି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍କଟି ଶୋଭା ଦେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପୋଖରୀଟି ଅଛି। କ'ଣ ନନା ଯୋଜନା ଅଛି ତଥାପି ଆଉ ଆଗକୁ? ବି ଯୋଜନା ଅଛି, ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ହେବ। ଏ କାମ ଚାଲିଛି, କାମ ସରିନି, କଲେ ଟିକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେବ ଆଉ। ମନ୍ଦିର ନନା ଆଉ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ହଁ କ'ଣ ଆହୁରି କେମିତି ଅଛି, କାମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହବ? ଉପରେ କାମ ଅଛି ହେବ, କଲର ହେବ, କେତେ କାମ ଆହୁରି ଅଛି। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କିଏ କ'ଣ କରିବ ନା, ଯେତେ କରିବେ ସେତେ ହେଉଛି। ଆଉ ନନା ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ତ ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁ କହିଲେ ଅତିଥି ହେବନି, ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟପରି ନାମ ଯଜ୍ଞ ଅଷ୍ଟପରି ନାମ ଯଜ୍ଞ ହେବ। ତ କେବେ କ'ଣ ହେଉଛି ଟିକେ 19, 20, 21 3 ଦିନ। 19 ତାରିଖ ଅଧିବାସ, 20 ତାରିଖ ନାମ ଯଜ୍ଞ, 21 ତାରିଖ ନଗର ଆଉ। ଫେବୃଆରୀ 19, 20, 21 ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟପରି ନାମ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି। ହଁ ତ ଯାହା ହଉ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଫେବୃଆରୀ 19, 20, 21 ଯଦି କିଏ ଫାଙ୍କା ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଆସି ଆମ ଅଷ୍ଟପରି ନାମ ଯଜ୍ଞରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାଆଙ୍କ ଏଠି କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଆଗକୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଧାରଣା। ଆଜିର ଆପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କ'ଣ ରହିଛି ନନା? ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ଏଠି ଆପଣ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗଟି ହେବ। ସମସ୍ତେ ସେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଭଳିଆ ପାଇବେ ଲୋକମାନେ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ରହିଛି ଆଉ। ଠାକୁରଙ୍କ ତ ଯେମିତି ଯଜ୍ଞ ହେବା କଥା, ଝିଅ ପୋଡ଼ାଯିବ, ଭୋଗରାଗ ହେବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଯାହା ନୀତିଗତି ସବୁ ହେବ। ହିସାବରେ ଏକ୍ସଟ୍ରାଟି ରଖିଛୁ, ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗଟେ କରୁଛୁ ଆଉ। ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗଟେ କରି ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ସମୟ ମାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ ଆଉ। ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କାମ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନନାଙ୍କ, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କଲେ କିଛି ଏ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ବି ନେଲେ। ଆଗକୁ ଆମର ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗଟି ବି ହେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଉସା ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ କହିଲେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ସବୁ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ହରିସାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ପୂଜା ପାଇଁ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମନ୍ଦିର ବି ଅଧା କାମ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଏପରେ କଲର୍ ହେବ, ପଛପଟେ ନବଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନା ହେବେ। ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ହେଇଛି ତାକୁ ଭଙ୍ଗା ହେଇକି ଚାରିପଟେ ଗ୍ରିଲ୍ ବି ଲାଗିବ, ଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ରିଲ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ହଣ୍ଡା ବସି ସାରିଲାଣି। ଖେଚେଡ଼ି ପାଇଁ ଖେଚେଡ଼ି ହେବ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଖେଚେଡ଼ି ନୀତି ଭୋଗ ଲାଗିବ। ଭକ୍ତମାନେ ବି ଖେଚେଡ଼ି ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ଆଜି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମନ୍ଦିରରେ ବି ପୂଜା ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଘୋଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଠି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ପଟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ ହେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବି ତା ଭିତରକୁ ନେବି ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଆମ ପାର୍କ ଏଇ ଆମ ସାଙ୍ଗ, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ, ତା ପୁଅ। ହାଇ କରିଦେ ବାବା, ହାଇ କରିଦିଅ। ଜ୍ୱର ହଉଛି ପାର୍କ ଭିତରକୁ ପଶିବା ଆମେ। ସେପଟେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପାର୍କ ଭିତରେ ଦୋଳି ଲାଗିଛି, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ରୁମ୍।
पार्क भितर छोट बुद्ध मूर्ति स्थापना होती देखिपे। फ्रेंड्स देखिपे पार्क भीतर केते सुंदर भाव में सजा है। पार्क भीतर छोट छुआ खेलने लगी दोली सौंदर्य बढ़ापी सब गछ लगी देखिपे। आप देखिपे पार्क भीतर पाखे मंदिर भी अच्छे आम रानी का मंदिर केते सुंदर देखा निश्चिंत आप आसतु आम साई को मंदिर को भी माँ को दर्शन कर जातु। एपट रहा मंदिर मंदिर पाखक आमर अष्टपरी मंडप पाखक कम्युनिकेट सेंटर गोटे अच्छी गवर्नमेंट तरफ रही। बाल्टी आप देखिपे संक्रांति मकर संक्रांति चली खेचेड़ी ठाकुर प्रसाद। आपको जब वीडियो भल लगे लाइक करेंगे, चैनल जब नुआ था सब्सक्राइब करेंगे। जेहेतु आप छोट बड़ू बड़ होती साई कौन अनुभूति? साईर अनुभूति बहुत बढ़िया। आम मैंने जो कहती एक्चुअली मैंने निज जन्मभूमि निजी बड़ मैंने से भाया जिते जुआड़े गले भी निज जन्मभूमिटा निज सब बड़ लगे। आम साई आमको बहुत भल लगे कहीं आम साई मैंने सबुठी 90 कि 95% शिक्षित था। आम साई कि 100 ରୁ 100% लोक शिक्षित लोक। ये सब आम पाखे गोटे स्कूल अच्छी जो आम मैंने सब पढ़ीचु जोटा कि धवलगिरी हाई स्कूल। सेठिकार जेतिक शिक्षक समस्ते आम साई ही बसवास करती से स्थायी बासिंदा साईर। आम साई बर्तमान 3 जन खंडे आम BSF जवान नियोजित अच्छा जो भारत मातार काम कर 2 जन अलरेडी डॉक्टर पोस्ट भी अच्छा। आम समस्ते किसी ना कि सरकारी हो बेसरकारी हो कर्म अच्छा। आम साईर समस्ते छोट ଠୁ बड़ पर्यटन समस्त मनटा हूँ एक। आपण आउ गोटे किसी कहींपारे साईर आप छोट बेले कौन थिला अबिका कौन है साईर चेंजेस कौन अच्छे? आम जो छोट थिलु से रास्ता घाट एत अवश्य डेभलप नाला। बर्तमान साईर प्रत्येक गली कंदी की पूरा पक्का रास्ता हो जाए, पानी सुविधा हो जाए। आमर छोट बेले आमर माँ तारिणी जी आम ग्राम देवती मंदिरटी एत बड़ नाला। बर्तमान आपड़ वीडियो देखिपे मंदिरटी कंप्लीट हवा उपर हो गला। आम तो छोट थिलु आम ये जो जगह खेलुलु छोटिया पड़ियाटे था से जो शिशु उद्यान सरकार तरफ जहाँ हो जाए बहुत किसी है साई डेभलप है। जहाँ तो आम कह जहाँ 30 वर्ष पूर्व था आज केते आगू जाइए लोक मैंने निहाती जानते कहीं 2G जुग था आज 5G 6G आसी पहुँचला। तो निहाती डेभलप हम आगे आहरी भी डेभलप हम। आप निजर अनुभूति? निज अनुभूति कहली बा मो जन्मभूमि मत बड़ मो साई भाया साई मुझे आड़े मानने ओडार कह गले कोण अणकोण में बुली
କିନ୍ତୁ ମୋ ସାହି ଭଳି ମୁଁ ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ମୋତେ କେଉଁଠି ଲାଗେନି। ମୋ ସାହି ମୋତେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ଆଉ ଏଠି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ବୋଲି ଆମେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ। ଆଜି ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଡ଼େ, ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଆଉ କିଛି ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ବି ହୁଏ। ଆଜି ଯେହେତୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଟିକେ ଅଲଗା ଧରଣର ହେଉଛି ଆଉ ପୂଜାଟା ଟିକେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ହେବ। ମାଆଙ୍କର ଆହୁତି ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ ଆଉ ଭୋଗ ଟିକେ ସାହିର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କରାଯାଇଛି। ବାହାରୁ ବି ଯିଏ ଆସିବେ ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ତାରିଣୀ।